बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद, और आज हमारे पैनल में मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान उनके, और रेहाना साहब सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर तजज़ियाकार, और कर्नल असद महमूद साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद है क्या हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस ला सकेगी? चूँकि 17 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है वो यहाँ से बीमारी के वजह से वहाँ गए थे, और उन्होंने वहाँ हुकूमत का ख्याल है कि वहाँ इलाज नहीं हुआ, और जो उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई हैं ना वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको तस्लीम किया, ना लंदन की किसी कोर्ट ने। अब यह कि हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जा रही है, क्योंकि उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई थी। देखते हैं क्या बनता है। और इसहाक डार की सेनेट की रुकनीत जो है वो बहाल कर दी गई है। 40 दिन में अगर वो हलफ हटाते हैं तो फिर यह है कि वो सेनेट के मेंबर बन जाएंगे, बसूरत दीगर डी सीट हो जाएंगे। लेकिन पता ये चला है कि उनका हलफ वीडियो के जरिए भी लिया जा सकता है। अब इसके अलावा जो है PDM की जमात, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी वहाँ से निकल गई थी, उन्होंने 21 तारीख को एक लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम बनाया है महंगाई के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है, जिसका पर अहसन इकबाल साहब ने कहा है कि अभी ये कबल अज़ वक्त, अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन ये आलमी मसला है, और पाकिस्तान में महंगाई अब भी पूरी दुनिया से कम है। ये हमारे मौजूद रहेंगे। रेहाना साहब क्या कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से जब गए थे तो अदालतों ने कहा था कि आप गारंटी देते हैं, और फिर गारंटी जो है गवर्नमेंट ने कहा कि 7 बिलियन रुपया जमा करवाया जाए, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के 50 रुपये के स्टैम्प पेपर उन्हें बाहर जाने दिया गया। वो गारंटर हैं। आमतौर पर गारंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हुकूमत जा रही है कोर्ट्स में, क्या कहते हैं? लेकिन वो देखिए बार काउंसिल ने जो उनके लिए बाकायदा अपील की है और रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ उनसे सुप्रीम कोर्ट से वजाहतें भी मांगी हैं, और वो भवन साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ये गारंटी नहीं थी, ये कुछ और ही वो बता रहे थे। यानी वो समाज के लिए मुकर्रर, लेकिन वो ये यानी साबित कर रहे थे कि इतनी कोई ख़तरे की बात नहीं है। शहबाज शरीफ की जो कमिटमेंट है वो ये, और इसी असना में आप देखें कि डॉक्टर अदनाम वहाँ से कोई कागज़ लेकर आए हैं और वो उन्होंने पेश किए हैं। तो हाँ, वो देखिए वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन अब उस पर देखिए इमरान खान जो बहुत एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद अब इमरान खान की टोन कुछ नवाज शरीफ के हवाले से बदल गई है, लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से नहीं बदली। शहबाज शरीफ के हवाले से अब सारे काम होंगे, और नवाज शरीफ जो है उनको लाना इतना आसान नहीं है। आप देखिए, क्योंकि देखिए बहुत सी उनको तो वीज़े की मुद्दत भी खत्म हो गई है। नहीं, चाहे खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ को लाना अपने तौर पे वो आ जाए तो आ जाए। लेकिन अगर आप कहें कि ये हुकूमत लेकर आएगी, हुकूमत अंदर की बात मैं बताऊं आपको कि हुकूमत लाना भी नहीं चाहती, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये जितना ड्रैग हो सिर्फ एक इशू उठा के रखें। अब उनके हाथ में आ गया है शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ से वो खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मरियम अंदर से ये चाहती है कि मैं अकेली जो है वो सामने, क्योंकि मरियम का भी केस जो है वो भी अब फाइनल कुछ ना कुछ उसका एक्शन हो जाएगा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी फौरन अपील कर दी है। इसका मतलब ये है कि अंदर से उनको कोई श्योरिटी मिली है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, और बार से डिनर भी हो रहे हैं, ये भी सुना। बिल्कुल। और आप देखिए ना, ये जो बार का जो एक पूरा ग्रुप है, जिस तरीके से उनके लिए फाइट गारंटी पर आ रहे हैं। गारंटी जब आदमी देता है तो इतने 8 हफ्ते में वापस आएंगे। ये पाकिस्तानी कोर्ट पर सवालिया निशान। सर कोर्ट क्या 7 अरब इन्होंने कहा था, और वो 50 यार 50 के मैं अगर किसी को ये हलफनामा को लिख के दूं तो मुझे वो कहते हैं कि जी आप 500 से कम पे नहीं आप लिखें। मुझे जरूरत थी कोई 1.5 साल पहले, तो वो उन्होंने कहा जी 500 का आप पेपर है उस पे करें। तो जब इनका 50 का हुआ तो ये अब क्या आपका मेरा भी इसी तरह 50 का जो है वो अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ जो है ना वो इस वक्त वहां पे खेल रहे हैं। उस खेल में पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उनके साथ जो लोग हैं वो इस वक्त पूरी दौलत अपनी खर्चने को तैयार है, और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो ही अगला इलेक्शन लड़े, और आके वो वजीर आजम जो अगला इलेक्शन हो उसमें उनको क्लियरेंस मिल जाए। सर बात यह है, पाकिस्तान में जो सर कानून, पाकिस्तान में अदालतें आपके मेरे लिए नहीं है,
وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سرمایہ ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس اختیارات رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ملک رول کر رہے ہیں. آپ 126 نمبر پہ آ گئے ہیں, کل آپ 140 پہ چلے جائیں گے. جس طریقے سے عدالتوں کی جو اس وقت ہمارا کریکٹر بن رہا ہے اور جس طرح عدالتوں میں جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں, آپ وہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کراچی میں وہ اس کو 14 سال قید ہوئی تھی اس کے بیٹے کو, شاہ رخ کو. وہ یہاں وہ کتنے میں سال 2 سال سے وہ ہوٹل میں جو ہے اس کے باپ نے خرید کے اسے اوپر رکھا, وہ باقاعدہ وہاں ایکسرسائز کرتا ہے, اپنا انجوائے کر رہا ہے. تو یہ کیا پاکستان میں انصاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ انصاف جو ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو معاملہ ہوا ہے, وہ جو اس نے لڑکے اور لڑکی کو پنڈی میں جو اس شخص نے کیا ہے, عثمان مرزا جو ہے, آپ دیکھیں کیا کریں, وہ بھی دندناتا پھرے گا. کل کو یہاں کوئی لڑکی کوئی لڑکا کوئی صرف نہیں ہے. اگر آپ نے ان جیسے لوگوں کو رہا کر دیا اور یار لڑکی دباؤ میں, لڑکی کمزور ہے سر, اس سے آپ جو مرضی کروا لیں. اس نے رکھ کے کسی نے ان دونوں لڑکے پہ بات کی ہے, ان کی کیا مجال ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں. تو یہ سر ایک بہت گہری گیم ہے اور یہ سوال ہے. اور پاکستان کی عدلیہ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, آپ انصاف سے کھیل نہ کریں, انصاف کریں. جی رانا صاحب, کیا آپ بھی گئے تھے, میں تو بلکہ اسی وقت شک میں بھی تھا کہ آپ میاں نواز شریف کو جب مل کے آئے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں پیغام ملا, وہ آپ مل کے آئے تھے, سارا پیغام رسانی آپ نے کیا. میاں نواز شریف نہیں آتے اور میاں شہباز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہو جائے گی کارروائی یا ویسے آنا تو چاہیے عدالتوں سے, اگر وعدہ کیا تو آنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا ٹی وی چینل, آپ کی فہم و فراست, آپ ہمیشہ قومی اور انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ریان نظر صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, بالکل قانون سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. اور اگر 2/3 اکثریت رکھنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی, اگر لی ہوتی, چھپائی ہوتی تو وہ ایک جرم تھا. وہ تو اپیل ہوئی ہے نا. اور نہیں, میں عرض کیے دیتا ہوں. اور آج پاکستان کے آئین کے مطابق ایک پی این بی اگر ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی اپیل کا حق ہے. میاں نواز شریف صاحب نے پھر 13 جولائی 2018 کو لندن سے آ کر گرفتاری دی, 1.5 سال جیل کاٹی, اور پھر جب وہ بیمار ہوئے تو پھر گورنمنٹ کا جو ڈاکٹرز کا سینئرز کا بورڈ تھا, جس میں فیصل سلطان جو آج کل فیڈرل منسٹر کرتی ہوئے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ, کیونکہ میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں سرسوزہ ہاسپٹل باہر جاتے تھے, اندر بھی تھوڑا بہت ہو جاتا تھا. ایشو یہ ہے کہ خود عمران خان نے اور ان کی کیبنٹ نے اپروول دی تھی, اس کے بعد نے اپروول ہمدردی کے تحت دی تھی, باہر رہیں گے. نہیں, یہ بات نہیں. ہم جو کورٹ کا آرڈر ہے, جب ڈاکٹرز جو بورڈ ہے وہ ریکمینڈ کرے گا کہ وہ سفر کر سکتے ہیں, ان کو جانا چاہیے, تو وہ فوری طور پر آ جائیں گے. جو ہمیں باؤنڈ کیا گیا تھا کہ جو رپورٹس ہیں وہ وہاں جو کونسلیٹ ہے آفس, وہاں ہم نے جمع کرواتے ہیں, ادھر بھی بھیجتے ہیں. وہ تو نہیں مانی انہوں نے, نہیں وہ نہ مانے اب, کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں, اب وہ نہیں مانیں گے. اور جب میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا, جب میں گیا اس وقت بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ میرا بہت دل کرتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بہت جلد پاکستان آئیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں. میاں نواز شریف نے عیدیں جو وہاں کی ہیں, جب پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت عید یہاں کوئی بھی نہیں کی تھی, لندن ہی کرتے تھے. نہیں, لندن ہی کرتے, ادھر ہی کرتے تھے. اور مجھے بڑا یاد ہے کہ جب بہاولپور میں ایک پٹرول کا جو ٹرک تھا, جب وہ لیک ہوا تھا, ٹینکر, اور اس دن شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں نے, سی ایم اور پی ایم نے نماز عید وہاں پر ادا کی تھی. یہ نہیں کیا کہ یہاں پر ڈینگی آتا ہے تو عمران خان صاحب وہاں پر پٹیاتہ چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آج کے حالات ہیں, آج جب میاں نواز صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تو گورنمنٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ان کو لے کے آئیں گے. بھی ان کو کس نے روکا ہے, یہ لے آئے نا, خود آ جائیں, لیڈر ہیں. نہیں یہی ہے, مجھے پتا ہے. آصف زرداری صاحب آج بھی ادھر ہے. وہ جب ملک کے صدر بنے تھے اس وقت بھی وزٹ پر گئے تھے یو ای میں, پھر واپس آ گئے تھے. ایشو یہ ہے کہ ہم دھوکہ دیا تو سی ایل پہ ہیں اب تو. اور ایشو یہ ہے اقبال شاہ صاحب کہ آج حکومت جو رہتی ہے وہ کرتی نہیں. حکومت
डामाडोल है, वो मरी का इशू हो, वो महंगाई का हो, वो बेरोजगारी का हो, वो बैड गवर्नेंस का हो, क्योंकि उस्मान बुज़दार की कैपेसिटी नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो मेरे साथ 2013 से 2018 तक एज ए टिकट होल्डर था, उसको एज ए चीफ मिनिस्टर भर्ती करके और फिर वो कहते हैं जी काम बहुत करता है, वो बताता नहीं भी बता तो रहा है, वो बता तो रहा है कि आज डीएपी की जो 2500 की बोरी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, आज 10,200 की हो गई है, और जिसका दिल करता है महंगी बेच रहा है, किसी की जुर्त नहीं कि कोई उनको पूछे। तामीरात के लिए आपसे आगे निकल जाना, क्योंकि आप ठोकर न्याज बेग से डिफेंस तक वो और आगे सोजो पार्क तक बना रहे नहर के ऊपर। इकबाल शाह साहब, ये पुराने मंसूबे हैं, मैं समझता हूं अच्छी बात है, बनाएं, कोई एक मंसूबा शुरू करे और वो मुकम्मल करें तो मैं उनको सल्यूट करूंगा। अब ये देखना कि जो शादरे वाला रावी सिटी था, ये पुराना ही मंसूबा था ना, और उस पर अब अपडेट किया है। मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक लतीफा आ चुका है कि जो मंसूबा बना वो कहते हैं जी पाकिस्तान जब बनाया था, ये भी आप लोग पाकिस्तान तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, मुस्लिम लीग ने बनाया था, लेकिन पाकिस्तान को एक्चुअली ताकत मियां नवाज शरीफ ने बनाया है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो 12,000 मेगावाट बिजली हमने पैदा की है, हाँ महंगी की है, लेकिन आज ये भी कुछ महंगा कर दे, ये तो महंगा कर कुछ नहीं रहे, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी महंगाई थी और 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी, आज बिल्कुल सब कुछ फ्री है, तो 120 रुपए की चीनी है। और डीएपी की बोरी 2500 की थी, यूरिया की बोरी 1250 की थी, आज मिल नहीं रही। आज राना साहब जो इशू होगा, जिम्मेदार परेशान है और आपकी गंदम 50% कम हो जाएगी। तो हम इस पर आते हैं कि क्या आप लोग जो मुलाकातें कर रहे हैं, आपको कोई डील हो रही है, वोट को इज्जत तो कहाँ गई? नहीं, आज भी मेरा भी मौकफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मौकफ है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, वोट जिस पार्टी को मर्जी मिले। अगली बात है कि हमारी डिमांड है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, और मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो अदारों की बेहतरी, आइन की बेहतरी के लिए होना चाहिए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बस मैंने करनी है कि बिजली के मंसूबे लगे लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस पूरी नहीं थी। करण साहब क्या कहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आए, ये हुकूमत भी लोगों को अगर जाना होता अदालत में कुछ 1.5 साल पहले चले जाते, क्या कहते हैं कि ये ले आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब को या मियां शहबाज साहब को, ये डिसीड कर देंगे या सजा दिलवा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, अगर अल्ताफ हुसैन वहां पर 1991-92 से रह रहा है और वो उसको तो सच्ची बात है MI6 और रॉ की प्रोटेक्शन में वहां पे वो रह रहा है। वाई? बिकॉज उससे जो उन्होंने काम लेना था, जो पाकिस्तान में बदअमनी करनी थी, वो तो आपने सबको देख ली। अच्छा, अल्ताफ हुसैन नवाज शरीफ के मुकाबले में तो कोई हैसियत रखता ही नहीं ना। नवाज शरीफ का तो सर्टली चाहे कुछ भी हम कह लें, उनके फॉलोअर्स हैं, उनका एक वोट बैंक एक लिहाज से आता है, तो नवाज शरीफ इज अ वेरी बिग एसेट टू द MI6 या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आप बात करते हैं। आप कुछ भी करते तो हैं करण साहब, हम उनकी तरफ नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि कोई नहीं, हमें वहां जाने की जरूरत है ना। सवाल सुनने के तमाम शहरियों को यहाँ इंसाफ के यकसा मौके होने चाहिए। अच्छा, चूंकि नहीं है, नजर आ रहा है। अब बताइए कि एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, उनकी तैमारदारी के लिए मरहम नवाज शरीफ साहब, जब मियां साहब वहाँ हैं वो इधर हैं, और शहबाज शरीफ गारंटर हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। दूसरी तरफ उनकी जो प्रॉपर्टी एक्शन पर थी वो स्टे पर है, वो नहीं एक्शन हो सकी थी। आज ही अदालतों ने एक बड़ा अहम तरीन फैसला किया है, वो है कि भी जो बहरिया का इनकलेव था उसे भी खाली करवा लो, और जो रॉबर्ट डैम की उनकी क्लब बन रही थी वो भी वापस दे दो। ये क्या हो क्या रहा है, किस तरह की ये सिलसिले चल रहा है? देखिए, मैं आपसे ना बिल्कुल आपका सवाल जो है इट इज अ लोडेड क्वेश्चन। मैं जहाँ तक तो बात करते हैं ना, एक तो मुल्क के अंदर, हाँ मैं ये कहना चाहिए कि बिल्कुल 2 तरह के लोगों के लिए कवानीन है। एक तो वो है जो गरीब लोग हैं, जो अपने आप को परसू नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों एक शख्स जो है जिसने कबूतर चोरी की, तो उसकी जमानत तो नहीं हुई है, बट ये देख लें कि वो तमाम लोग हैं, आई डोंट मेंशन एनीबॉडी फ्रॉम नून लीग, जिन्होंने इस मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर तो कोई कदम नहीं है, वो तो बिल्कुल दंदनाते और आजाद एक लिहाज से घूम रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम, और जो आपने नेवल एसेट्स का ये इन चीजों का तस्करा किया, फाइन, जो सबूत और शवाहद रखे गए हैं एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, सर्टली उसकी रोशनी में उन्होंने एक लिहाज से फैसला किया होगा। बट आई बिलीव कि देखिए ये चीजें या ये कजिए वो हैं जो कि डिपार्टमेंट्स ने तय करने हैं, हुकूमती इदारों ने तय करने हैं, और इन चीजों को उठा के छोटी छोटी चीजों को, और फिर हमारी कोर्ट जो हैं
यानी कि वो उसके ऊपर वो फैसले सादर करती हैं। आप ये देख लें कि इस पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त लाखों की तादाद के अंदर वो मुकदमे हैं जो कि साल हर साल से पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई किसी की तवज्जो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं, मेरी उनसे बिल्कुल दस्तबस्ता ये दरखास्त होगी कि जो हुकूमती मामला तो कल के फैसले को सोशल मीडिया बहुत अच्छा छाड़ रहा है ना, मैं इसलिए बात की थी। जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो उनको वो जो आम लोग इस मुश्किल के अंदर हैं, जो साइल मुश्किल में हैं, जो मुख्तलिफ तरह के, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर हैं, तो अब तो सागदार भी आ रहा है, सागदार की तकलीफ वो हल हो गई है तो अच्छा वो देखिए ना, मैं एक आपको बताऊँ, ये जो मुल्क है ना, अगर इसकी भी बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी कि नहीं ये सिस्टम चेंज कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए। आप अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे लेकर आएंगे तो ये बेसिकली इलीट्स का मुल्क है। ये मुझे कहते हुए बड़ी दुख और तकलीफ हो रही है। व्हाई इट इज सो? ये मुल्क जो कायदे आजम ने एक्चुअली कार्व आउट किया था इंडिया से और बनाया था, उसके अंदर तो सबके मसावी हुकूक थे। अभी बात आती है कि जी असेंबलियां, मतलब उनको इस तरह की कवानीन पास करने चाहिए, तो उनका असेंबली में कल 10 मेंबर थे, तकरीरें हो रही थी, 10 मेंबर बैठे हुए थे, और भी नहीं। जी बिल्कुल, एक तो उनके अपने इंटरेस्ट की बात आती है ना कि उनका ओके कौमी मामलात के अंदर आम आदमी के मामलात, जिस वक्त मिनी बजट पेश हो रहा था, तकरीरें की बिलावल साहब ने और मियां शाबाशी साहब ने, तकरीरें बाद दूसरे सेशन में की। पहला जब टेबल हुआ था कोई बंदा ही नहीं था, ना इमरान खान साहब, कोई भी नहीं तो था। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी असेंबली को आप कहते हो है कानून साज असेंबली है, तो क्या आप समझते हैं कि इस कानून साज असेंबली के अंदर पिछले कई सालों के अंदर, इवन पिछली हुकूमत की भी बात करते हैं, कोई ऐसा काम हुआ कि आम आदमी को रिलीफ दे सके? या ये आप सोचते हैं कि नहीं, जो एक इलीट्स है जो कि ओवरऑल इस पूरे मुल्क को रूल कर रही है या जो मुल्क के वसाइल से फायदा उठा रही है, क्या आप इस असेंबलियों ने कोई ऐसे कवानीन बनाए हैं कि नहीं उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस आ सके? सर्टनली नॉट। एक अभी रिहान अजहर साहब ने बात की थी, वो जो एक मिर्जा है यहाँ का, उस्मान मिर्जा, रावलपिंडी का केस इस्लामाबाद में हुआ, राष्ट्र उस समय नंगी फोटो बनाता था, ब्लैकमेल करता था। एक अपनी मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने कहा जी कि ये जब FIR हुई थी तो वो भी स्टेट्स ने कराई थी, और जो पाकिस्तान की ओवरऑल अब जो हुकूमत की जो एक कानून साज जो लोग हैं वो थे कि जी इसको खुद परसू करने जा रहे हैं, हुकूमत खुद, स्टेट खुद परसू करने जा रही है। तो दैट इज समथिंग वेरी, जब वो सरेंडर ही कर गया, उन्होंने कहा जी मैं पहचानती नहीं हूँ, तो फिर क्या करेंगे लोग? नहीं देखिए एक जो सबूत जिस तरह के मौजूद हैं, सारा कुछ है, उनको तो कोई झुठलाया नहीं जा सकता ना। अगर वो किसी ओके, या ये भी आपकी स्टेट की कमजोरी है, एक छोटी एक फैमिली है जिसमें एक लड़का है, अगर ट्रायल स्पीडी होता तो अब तक केस इतने लंबे होते हैं कि इंसान का साफ साफ हो जाते हैं। क्या करें? क्योंकि वो नेवी के केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने आगे लेके जाना है। और मैं आपसे बताऊं कि इवन जिस तरह के रिमार्क्स आप उससे दिए जाते हैं, वो भी मेरा ख्याल है आपको एट टाइम्स ऐसा लगता है कि वो जैसे आर्म फोर्सेस को बिल्कुल टारगेट किया जाता है। तो दैट इज समथिंग। अब करण साहब ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हम ब्रेक की तरफ जाना, तो आपसे सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जब बात करते हैं, ज़ाहिर अदालत में पेश होते हैं, वो बीमार होते हैं, इस तरह तकरीबन लीडर बीमार होते हैं अदालत में जब जाते हैं, सवाल उन्होंने कहा कि हाँ जो अदम एतमाद है उस पर काम कर सकते हैं फौरी तौर पर। जो अलाइज हैं जो कहते हैं कि अपोजिशन बड़ी मजबूत है, अपोजिशन की वजह से तो ये हुकूमत चल रही है, जो वो गलत फैसले करती है उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं। इस हुकूमत में जो गलत फैसले होते हैं, अपोजिशन अगर मजबूत होती तो ये बताइए। अब हसन इकबाल साहब कहते हैं कि अभी हमने सोचे नहीं, इस सवाल का जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। रिहाना साहब सवाल मैंने आपसे कर लिया था कि क्या ये अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा पाएगी? जरदारी साहब कहते हैं मैं अदम एतमाद लेके आ रहा हूँ। सर ना जरदारी गिराना चाहता है, ना मरियम गिराना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हालात हैं इसको हैंडल करना आसान नहीं है। क्योंकि वो तो जिस तरीके से छोड़ के गए थे उसमें तो ये था कि ये इमरान खान की हुकूमत 6 महीने चलेगी, 7 महीने, क्योंकि खजाना खाली था ऑलमोस्ट। तो ये तो इनकी प्लानिंग थी। ये तो इमरान खान की किस्मत अच्छी है कि एक पेज पे वो आर्मी के साथ है, क्योंकि आर्मी अगर नहीं चाहती ना तो इस मुल्क में कभी कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। तो आर्मी ने भी ये देखा है कि अब कब तक हम इन लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। ये राहील शरीफ के बाद सारा मिजाज बदला है। और
یہ اس وقت جو یہ زرداری جو باتیں کر رہا ہے یا شہباز شریف صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب پچھلا جو سارے بجٹ اپروو ہوا تھا، ساری باتیں ہوئی تھی، کہاں غائب ہو گئے تھے یہ اپنا بلاول اور شہباز شریف؟ یہ آئے نہیں تھے. تو اس لیے زرداری کی جو باتیں ہیں نا، زرداری بھی ایک پھونک کے فائر کرتا ہے، کیونکہ زرداری کو لاہور میں جب آ کے بیٹھتا ہے نا تو لوگ ہنستے ہیں، کیونکہ لاہور میں وہ بیٹھتا ہی ہے بس. بھئی تو سندھ میں تمہارا رزلٹ کیا ہے؟ سندھ کا تو بیڑا غرق ہو گیا. میرا بچپن سارا کراچی میں گزرا ہے. یقین مانے اتنا خوبصورت کراچی سے لاہور آنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور لاہور سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے ہر سال. اب میں گیا ہوں، آپ یقین مانے کچرا کنڈی، ہر طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی. انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اب عمران خان نے جو 80 بسیں دی ہیں ان کو موت پڑ گئی ہے. بھائی اپریشیٹ کرو اس کو، کیونکہ جو تو کام تم نہیں کر سکے، کبھی تم کہتے ہیں ہم 6 بسیں یہ لے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم 6000 لائیں گے، کبھی کہتے ہیں 10,000 لائیں گے. اس کے بعد آپ نے ایک بس نہیں دی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مرجمانہ انہوں نے غفلت کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے پاکستان کو بالکل، انہوں نے کراچی جو ہے ہمارا دل ہے معاشی، اور اس کا جو بیڑا غرق کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. رانا صاحب آپ کے پاس کوئی ورکر نہیں ہے کیا ہے؟ بس آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، حکومت کو گرائیں گے. تو کیا پی ڈی ایم سے تو میجر پارٹی تو نکل گئی، اے این پی اور پیپل پارٹی نکل گئی، آپ لوگ صرف تکیہ کیے بیٹھے ہیں فضل الرحمان کے اوپر؟ نہیں اقبال شاہ صاحب، ہمیں تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم نون الحمدللہ اس وقت بھی اپوزیشن کے بعد سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی. آپ نے کنٹونمنٹ کا الیکشن دیکھا، آپ نے منی الیکشن لاہور 130 دیکھا، پھر کھانے وال، کسی کو شک تھا نا تو وہ کھانے وال میں شک نکل گیا کہ 6 نمبر پہ پارٹی کا تھا، اور پی ٹی آئی بھی 14,000 سے آ رہی. یہ سیٹ ہم نے 25 جولائی 2018 کو 4,500 سے جیتی تھی. اب ہم نے 14,500 سے جیتی ہے. میاں نواز صاحب کا شیر جیتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب موسٹ ویلکم، آئیں پنجاب میں بیٹھے، لاہور میں بیٹھے، دل خوش کریں، ہمیں اعتراض نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے، وہ پنجاب میں آئے یا وہ سندھ میں آئے یا خیبر پختونخوا میں آئے. اصل ایشو ہے ڈیلیور کرنا. آج آپ دیکھیں کہ شہباز صاحب کی آج کی سپیچ، کل کی سپیچ، منی بجٹ اور بالخصوص مری کا ایشو، میں سمجھتا ہوں، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں پارلیمنٹ سیکرٹری انفارمیشن کلچر رہا. آپ نے جو 6 ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، لاہور میں بھی تھانے مالٹون ہوا، چلڈرن ہاسپٹل ہوا، 100 بچے مر گئے. آپ نے اس کو ایشو بنا کے ایسا کیا ہوا کہ بھئی وہ لوگ جو مرے ہیں اس پر آپ نے ساری سیاست نہیں، ہم ایشو نہیں بناتے. دیکھو جی، سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا. سیم ڈے پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم، سی سی پی لاہور، ڈی اے جی لاہور کو فارغ کیا تھا، اور منسٹر لا رانا سنارا نے ریزائن کیا تھا. آج منی والے ایشو پر کس نے کہا؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوریا کی کشتی کا تو ذکر کرتے ہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار، تو خود عمل کس نے کرنا ہے؟ کس پر وہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ضلعی انتظامیہ تیار نہیں تھی. تو ضلعی انتظامیہ کا کام کیا ہے؟ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سنو فالنگ ہوتی ہے وہاں مشینری موجود ہے، جب 2 انچ آ جاتی ہے تو روڈ کی ریموو کرنے کی ان کی ڈیوٹی ہے. کہاں تھے اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی اور کمشنر؟ ایشو یہ ہے کہ وہ جو دھاندری سے ایم این اے جیتا، صداقت عباسی، وہ ہوٹل مافیا اور وہ پارکنگ مافیا کا سرگنا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ذمہ داری کو آن کرنا چاہیے. اگر وہ آن نہیں کرتے تو جو ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، جن کی ترجیحات کیا ہیں، مری اسلام آباد سے کتنی دور ہے؟ آدھے یا پونے گھنٹے کا. تو یہ ہیلی کیپٹل پر وہاں بڑی گالا سے تو جاتا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، پرانے پی ایم ہاؤس میں. تو وہ ہیلی کیپٹل مری کے لیے کیوں نہیں گیا؟ کیا اس کا دماغ کام نہیں کیا؟ جب نوید اقبال اے ایس آئی پنڈی میں تھا، اس نے پیغام دیا کہ مجھے 18 سے 20 گھنٹے ہو گئے ہیں، میرے ساتھ 7 بچے ہیں، بیٹیاں بیٹے، کرین آ جائے تاکہ ہم نکل آئے. کرین نہ گئی، وہ 8 کے 8 اللہ کو پیارے ہو گئے. میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مافیاز کون ہیں. جب وہاں پر آپ مسافروں نے سب کچھ بھگت لیا تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوٹلوں کی اوور چارجنگ پہ ایکشن لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی ایم کی مجرمانہ فیل ہے. پرائم منسٹر، سی ایم، وزیر داخلہ اور منسٹر سیاحت فیڈرل اور صوبائی، ان پر اور بالخصوص چیئرمین این ڈی ایم اے کا بھی رول ہونا چاہیے تھی. وہ کہاں پہ سوئے رہے؟ آج کا بچہ مر رہا ہے. حالات
خدا خاصہ زلزلہ 2005 میں آیا تھا تو اچانک آیا تھا. یہ سنو فالنگ تو 3-4 دن سے ہو رہی تھی اور پھر یہ ہائی الرٹ تھا اور بالکل سب کو سچویشن کا اندازہ تھا. تو یہ مجھے ماننا جو غفلت ہے وہ جس سائڈ سے بھی ہوئی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے, فیڈرل. سر ہماری اطلاع کے مطابق باقاعدہ شاہد خاقان عباسی اسلام آباد بیٹھ کے وہاں پہ اپنے عباسی جو ان کے سارے ہیں, آپ دیکھیں وہ ثاقب عباسی ایک جو تھا جس نے سارے رستے روک کے اور وہ اپنا چینیں کرائے پہ 5-5-10 ہزار کی دے رہا تھا, وہ سارا گینگ جو تھا ایلیجلی یہ یہاں سے باقاعدہ اسلام آباد سے, کیونکہ شاید خاقان عباسی کو مری میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے وہاں سے وہ جیتتا ہے, اس کا علاقہ وہ ہے اور وہ وہاں پہ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ یہ کریں, یہ رستہ روکیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق اگر ہوگی تو ساری باتیں سامنے. کرنل صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کرنل صاحب یہ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے مری کا واقعہ نوناک تو ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ ایک ہی ہمارے پاس ٹورزم پوائنٹ تھا اور مشرف دور میں سینکڑوں ہزاروں جو پائپ میں پانی والے پہاڑوں پر پڑے ہوئے ہیں, وہاں پارکنگ پلازا کسی گورنمنٹ نے نہیں بنایا, وہاں پکٹیں نہیں بنائی اس سے پہلے کہ ریسکیو کے گرمیوں میں بھی شدید رش ہوتا ہے, پھر شدید سردی میں بھی ہوتا ہے برف باری میں. مجھے بتائیے سارا کام 74 سال میں ہو گیا تھا کہ یہ آخری ایونٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ بلنڈر کیا یہ بھاری رہتا ہے یا وہ بھاری رہتا ہے کہ کام ہی کوئی نہیں ہوا؟ دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ کہوں کہ اداروں کی جو تنزلی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تیزی سے ایک لحاظ سے ہوئی ہے پچھلے آلموسٹ 74-75 سالوں کے اندر. تو اگر آپ یہ کہیں جی کہ کسی ایک حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو سرٹلی پانی تو دے نہیں سکے مری کو اتنے سال بن گئے, یہی عباسی جو ہے والد بھی خود بھی. بالکل. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مری کا جو بھی سانحہ ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری آتی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری آتی ہے, لیکن میں یہ بھی آپ سے کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو ہم پاکستانیوں کا کلچر ہے جس طریقے سے اقبال شاہد صاحب میں اور آپ کئی دفعہ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو مری گئے ہیں اور جو آپ ٹریفک کا اجتحام اور ہڑبوم دیکھتے ہیں کس طریقے سے 3-3 4-4 لائنیں جو بنتی ہیں دیٹ از سم تھنگ ویری ویری ڈینجرس میں آپ سے کہوں. اور یہی کچھ اس برف باری کے اندر ایک لحاظ سے ہوا. سرٹلی موسم خراب تھا اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ نہیں جو بھی خراب تھا دیکھیں یہ بات تو دلیل میں نہیں مانتا. مجھے آپ پوری بات تو کہنے دیجئے نا کہ جب 3-3-4 آپ لوگ یہ لائنیں بنا لیں گے اینڈ یو تھنک کہ جو ٹریکٹرز ہیں یا جو گاڑیاں روڈ صاف کرنے والی جو بڑی گاڑیاں ہیں تو وہ اوپر سے کوئی فلائی کر کے ایک لحاظ سے وہاں تو ہے ہی کوئی ڈرنا اور باڑی کتنا دور ہے. اچھا جی ٹھیک ہو. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ سر -1 -2 یا ایون -3 کے ٹیمپریچر کے اندر کسی کی کوئی موت واقع نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ ہمیں تیار ہو کے جانا چاہیے تھا اور بالکل یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں حکومت تو بالکل اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے, لیکن وہ تمام لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ذرا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وائی بیکاز وی ہیو ٹو بی لٹل فیکچوئل ناؤ. ہم ہر وقت کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی سانحہ ہو جائے تو ہم سیاست کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہٹ کے ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. تو یہ تو بات آتی ہے نا کہ آپ ابھی بھی لاہور کے اندر دیکھیں شیشے اوپر چلا کے جب چڑھا کے اور ہیٹر آن کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سفوکیٹڈ فیل کرتے ہیں. تو آپ وہاں کے حالات کے اندر دیکھیں لوگوں کے اندر نیچرلی وہ تیاری نہیں تھی, وہ ان کو پتا نہیں تھی ان ساری چیزوں کا. اور یہ اس طریقے سے اچھا آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. ذرا مہنگائی پر بات کرتے ہیں کہ کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے آپ اسے آغاز کرتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے یہ ہے کہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ساری دنیا سے کم ہے ہماری مہنگائی اور انٹرنیشنل مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں کون سے فیلڈ میں آپ سمجھتے ہیں زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ اچھا میں ایک آپ سے کہوں کہ پی ٹی آئی کو سرٹلی ان کا جو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا. لائک پرائز کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں اور جو کہ آپ بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو جس طریقے سے ان کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا اور ہوا بیچ میں یہ ہے کہ یس اس کے اندر ایک بہت بڑا مافیا کاروباری لوگ ہیں. ابھی جس طریقے سے اپنا رانا صاحب نے بات کی ہے کھادوں کے مہنگے ہونے کی, تو کھادیں تو موجود ہیں ملک کے اندر, ذخیرہ اندوز بھی موجود ہیں. اب یہاں پہ ذمہ داری حکومت کی لوگ کیا کریں, لوگ ذخیرہ اندوزوں سے لڑیں جا کے. یہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. لوگوں کی تو بات آپ سے کی نہیں, میں نے کہا یہ حکومت کی ذمہ داری آتی تھی, یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ان کی ذمہ داری آتی تھی, اور پھر ایون میں کہوں گا ایون پولیس کی ذمہ داری آتی تھی کہ یہ مل کے آپریشن کرتے اور اس طرح کی چیز نہ ہوتی. میں حقیقت آپ سے بتاؤں
ये हुकूमत को जब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक ये हुकूमत जो है आम लोगों से, आप भी बाजार जाते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं, मुझे बताइए कोई रोकने टोकने वाला है? अभी मैं कुछ चीजें लेके आया, मैं देखा कि वो घर वालों को रोड रेट बताया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं जहाँ लेने गया तो उन्होंने मुझे नया जो रेट बताया वो और रेट था। अच्छा, एक और भी एक ट्रेंड आ गया ना मुल्क के अंदर, पीटीआई को, इमरान खान को बीच में अब्यूज करो, गालियां दे दो, जो चीज महंगी बेचनी है आप बेच दो, थैंक यू वेरी मच, सौदा बिक रहा है कि आपसे। मैं ये समझता हूँ इमरान खान को और उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है उनको बड़ा सीरियसली इसको एड्रेस करना है। आम लोगों के दरमियान, इमरान खान के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप बड़ा सीरियसली एग्जिस्ट करता है। इमरान खान को आगे आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, और इनकी जो भी टीम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनका कोई रास्ता ना आपस में एक दूसरे के साथ है, ना ब्यूरोक्रेट इनके कंट्रोल के अंदर है, और ना मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ इनका रास्ता है। नो, दैट इज समथिंग वेरी वेरी रुके, ये बताइए अगर रेहान अजहर, मैंने देखा है कि जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है वो रात को डीसी मीटिंग करता है और वो कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए कहता है कितने चालान किए हैं, कहते हैं जी मैंने 20 किए, मतलब 1000 का। अच्छा, उनको भी पता है कि भी वो 1000 रुपये के जुर्माने से कोई दुकानदार बाज आ ही नहीं सकता। ये सारे मसले मौजूद हैं, इस हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही कि किस तरह कंट्रोल करना है, जो लोगों को भारी जुर्माने करें, दुकानें सील करें, जखीरा अंदोजों को बाहर निकाल कर उनको जब्त करें, सामान को सही कीमतों पर लोगों को दें। क्या इनको ये समझ नहीं लग रही? सर, इनको आईनी हाथ से करना चाहिए। जनरल आजम का जमाना याद करें कि किस तरह जब रातों रात जालियां लग गई, रातों रात जो है वो प्राइसेस एकदम नीचे डाउन आ गई। ये कौम जो डंडे की कौम है, यहाँ पे जो डाकू चोर हैं उनको आप थापियां देंगे ना तो वो और बड़े डाकू बनेंगे। उनको मुक्के मारे अच्छे से, उनको जेलों में डालें, उनको बिल्कुल निशान बनाए। देखें, एक दिन में महंगाई आपको नीचे आती दिखाई देगी, डिसिप्लिन आएगा पूरा। यहाँ पे आप हुकूमत किस लिए है फिर? सर, हुकूमत जो है उसकी तो नालायकी है, क्योंकि इमरान खान को नहीं पता ये जो यहाँ पे जो सीएम बने हुए हैं हमारे, ये किस चीज की उसकी बला है। यहाँ का जो कमिश्नर है उसका ये काम है, कम से कम लाहौर में हमें करके दिखाए, वो करके अकेला आदमी असल में जो नीचे क्या चीज ना उसके पास गाड़ी है, ना गनमैन है, ना रीडर है, ना अदालत है, तो क्या करेगा? तबलीग करेगा जाके? नहीं सर, तो लेकिन बात ये है ना कि ये सारा इनको, ये क्या पाकिस्तान अभी आजाद हुआ है? पाकिस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन्होंने इतना भी नहीं सीखा कि भाई किस तरीके से जो है ये इन लोगों को काबू करना है। इस मुल्क की साइकोलॉजी इन्होंने नहीं पता, इनके लोगों की साइकोलॉजी क्या है। यहाँ तो आप देखें, किसी से प्यार से बात करें तो वो आपको गाली देता है, लेकिन अगर आप उसे अकड़ के बात करें तो वो एकदम नरम हो जाता है। यहाँ की ये जो है ना, ये एक साइकोलॉजी है यहाँ के लोगों की। ये कौम डंडे की कौम है, और डंडे की कौम है, और ये जब तक करप्ट लोगों को डंडा नहीं पड़ेगा, जब तक उनके गले में एक दो को फांसी नहीं चढ़ेगी सरेआम। आप देखेंगे जो सारा कुछ वाकयात हो रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहे हैं, एक तो कानून की बालादस्ती नहीं है, दूसरी बात है इंसाफ नहीं है, और दूसरी बात है कि जो करप्ट लोग हैं उनके पीछे थापियां हैं। राणा साहब, क्या आप कहते हैं, क्योंकि आपका आमतौर पर होता है कि ये खाद महंगी है, खाद महंगी है तो ठेके भी आपके बढ़ गए हैं, खाद महंगी है तो जिन्स के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं, और जो असल में बजट मुतासर उस वक्त होता है जब बिजली का आदमी बिल दे के घर वापस जाता है तो पैसा किसी का बचता नहीं। तो बिजली के बिलों की ज्यादती के जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट थी। एक बादशाह साहब, पता क्या है, हकायक को मसक नहीं किया जाता। 2013-14 में जो लोड शेडिंग थी, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर काफली से शुरू हुई, जरदारी साहब के दौर से होते होते, और हमारा भी जो पहला साल 1.5 साल था लोड शेडिंग ही होती रही। हमने बिक्की वाला पावर स्टेशन लगाया और उसको एलएनजी से चलाया, गैस से। सबसे सस्ती बिजली बनती है पानी से, उसके बाद गैस, और फिर बाद फर्नेस ऑयल पेट्रोल से महंगी बनती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल इसको टेकअप किया। कसूर में है डबल्लो की, हवेलिया बहादुर शाह जंग में, और साहिवाल में हमने लगाई, बिजली पैदा की। अब इशू ये है, नंदीपुर भी इशू ये है कि जो 12 रुपए या 10 रुपए का यूनिट था, आज वो 22 से 32 रुपए तक पहुंच चुका है। और अगर पावर स्टेशन जो एलएनजी से चल, एलएनजी नहीं आएगी, आप पेट्रोल से चला रहे हैं, तो मैनेजमेंट का काम क्या है और महकमे और मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कर्नल साहब ने बात की, जो रेहान भाई ने बात की, मैं तमाम चीजों को इंडोज करता हूं। लेकिन जब हम गवर्नमेंट में थे तो हम जिम्मेदार होते थे। फवाद चौधरी साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि मई में एंट्री हो गई है 1 लाख प्लस,
तो उनको महफूज जगह देना, उनकी हिफाजत भी तो गवर्नमेंट ने करनी है। और फिर मैं अर्ज करूं, एंट्री की 100 रुपए से 100 रुपए फीस है। अगर एंट्री हो रही थी, अभी लाहौर से फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री मोटरवे बंद हो गया 8 बजे और आपने बंद कर दिया है, तो किसी की जरूरत नहीं वहां इंटर हो जाए। तो ये एंट्री बंद क्यों नहीं हुई 4 दिन में? इसकी जिम्मेदार कौन है? जो भी है, मैं समझता हूं कि उस पर एक्शन होना चाहिए। ये इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, जो दुनिया मरी देखने के लिए आती थी, हमारी सोर्स ऑफ इनकम था। जैसे पीएए के मिनिस्टर ने बयान देकर पीएए के मुतल्लिक जो पायलट का बयान दिया, उससे कितना नुकसान हुआ, अरबों डॉलर आपका नुकसान हुआ, आपके जो टिकटें खरीदी थी वापस होगी। और मैं समझता हूं कि इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और टाइगर फोर्स को दरमियान में लाना। भाई एसी और डीसी की जिम्मेदारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की जिम्मेदारी है, और अगर वो हरकत में आए, एसएचओ एएसआई पटवारी, तो किसी की जरूरत है कि वो खीरानदोजी करे या वो महंगे दामों चीज बेचे? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आज मेडिसिन महंगी है, आज बिजली महंगी है, खाद महंगी है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सब्सिडी भी दे और उसको आम आदमी के लिए सस्ता करे। और मरी के होटल जो है 1 साल के लिए गवर्नमेंट को कब्जे में ले लेने चाहिए। कंसो वन लाइन, जी वन लाइन। देखिए, मैं राणा साहब भी जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूं कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी पुलिस है, उनको बड़ा सीरियसली इस पर सोचना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए था। बट देन द प्रॉब्लम इज कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी इस वक्त की है, वो तो इससे अच्छा टाइम उनको मिलेगा ही नहीं। यानी जिम्मेदारी है कोई नहीं और पूछने वाला कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बादशाह साहब, मैं 1 मिनट सफर करना चाहता हूं। देखो ना, मैं आप भाई हैं, कर्नल साहब की मौजूदगी में कर्नल साहब से गुजारिश करूंगा। मेरा एक स्कूल का प्लाट था यूबीएल हाउसिंग सोसाइटी में, लंदन यूनिवर्सिटी की बैक साइड, मेरा उस वक्त का बोर्ड लगा हुआ है और मैं आज गया हूं तो वहां पर डायरेक्टर नैब का बोर्ड लगा हुआ है और एक माफिया ने कब्जा कर लिया है लाहौर के अंदर। तो मैं कहता हूं कि ये अफरा तफरी, लाकानूनियत, इस तरह की हिम्मत और जुर्रत कैसे होती है? इसके लिए मैं समझता हूं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। असल महंगाई है क्या? ये कैपेसिटी ऑफ परचेज। वो कैपेसिटी ऑफ परचेज की तो कमर टूट गई है जब आप बिजली का बिल जमा करवाते हैं और एजुकेशन के बिल जमा करवाते हैं। अभी ये सदमे की बात है कि नैब के अफसरों का नाम लेके भी लोगों पर कब्जे हो रहे हैं। अब फिर कहाँ आदमी जाए? ये है हमारा मुल्क, खूबसूरत मुल्क था। काश ये मौजूदा हुक्मरान ही ज़ाहिर ज़िम्मेदार हैं, इसको संभालें। अपना और खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।